So na akong pamangkin. Wahaya, pamangkin. Nagbisita. Ano yung senior? Are, senior. Senior. Ay, senior niya. Go, senior. Alam dre. Oh, yan. Let's go. So Roy Tree sa bukid. Oh. Suray-suray. Oh, maning among pamangkin, haluyan sa Ginoo. Padayon, ha? Let's go. Guys, pagpagabutan. Merry Christmas. Advance Senior sa tanan. Hello. Hi. Yan ang bahay ni Elias GTB. Pinatayuan niya yung kanyang parents. Bininta namin ng na 150 square meter para ito yung before iba yung structure ng bahay nila. And because it was blessed by the Lord, ito yung aming rubber tree. And nasa taas pa yung iba. Yan. Rubber tree, yan. Maliit pa yung mga puno ng rubber tree kasi ngayon lang nag 7 years. Yan. Oh, sige, doon na pig. Dito na pig. Doon na pig. Doon na pig. No pig. So, yan. 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 Praise the Lord. Bala ka dyan. Kagatin ka yan ng pig dyan. Oh. Bahay ni Elias DTV na. Yayay o. Yayay o, yayay. Yay. Yan na. Ulit na ta. Yan. Lapig. Lagpig. Yan. Visiting our rubber tree. Big pig o. Ngayon, ang big pig o. Tro. Big pig. Bahay ni Elias GTB. Yun na, nagsimula na nagpatukod si Elias GTB ng kanyang bahay dito sa Dulis Magpet. Praise the Lord. Kay you are so blessed. So binigyan namin ng area, bininta namin or small lot para matayuan lang kanilang bahay. Yan. Bahay ni Elias GTB. Okay. Ako na dalan. Tubig. Yan. Bahay ni Elias GTB.